letsatsi la Good Friday, letsatsi la Labohlano, re tseleng le Kriste Jesu ya ho ya tlhagisong ya hae. Mintumelle ke o meme re tadime seo Johanne a re biletsang ka sona bukeng ya hae, kgaolo ke 19 temana ke 17. St. John chapter 19, reading from verses 17. It read thus: Re bona ka thuso ya Morena, Jesu wa tlhagiswa ke sehlogo sa ditaba. Yaba o tswa a jere sefapano sa hae, mme a tla nqalong e bitswang Lehata, yeo ka Seheberu ho thweng ke Golgotha. Le ke lentswe la Morena, o le hlohonolofatse o le tiise le dule dipelong tsa rona, jwale le mehla e sena fela. Amen. Dumelle ho seng ha letsatsi ngwaneso, ke o meme re shebe fela seo Johanne a se sebedisang jwalo ka mantswe a re tlisetsang pholoso, a re bolellang hore ha tswa jere sefapano sa hae a tla nqalong e bitswang Golgotha. Dumellana le nna re shebane le leeto fela la ho tla Golgotha. Mme leeto la ho tla Golgotha ke le tlisang pholoso, ke le tlisang poloko. Pholoso ya Jesu Kriste ha e qale mading a hae sefapano, empa e qala leetong la hae tswalong, e qala kolobetsong ya hae, e qala dithutong tsa hae mmoho le merapelong ya hae, e qala ho fodiseng mmoho le ho tiseng tumelo ya badumedi. Mme lentswe lena kapa ketsahalo yena e re tiiseletsa seo pholoso e leng sona, hobane pholoso ha e etsahale hang, empa ke leeto la tshokoloho le nkang nako. Ke ka baka leo Johanne a re behelang molaetsa wa hore a tla Golgotha. Mme ntumelle ke re ho wena leetong la ho tloha Gabata ho ya Golgotha, baithuti ba theology ba re ke di-station tse 14, empa e re ke re ho wena re tadime station sa botshelela, e leng moo mohlodithero wa rona o dutseng teng. Station sa botshelela ke mme ya moholo ya dilemo tse tsofetseng, ya tadimileng ha ngwana motho a sutluwa, a tshwela ka mathe, a ntshuwa ka monyako wa dinku, a rahakwa, a dihelwa fatshe, a shapua a le maqeba, mme a etsa qeto ya hore a mo atamele, hobane a na sa tsebe e ka ba ke ngwana wa mang. Bangodi ba re ha fihla ho yena a phumula ka lesela la hae le lesweu, jwalo ka ene le seruki sa masela, mme a se beha pelong ya hae, mme a bua mantswe ya bohlokwa. Mme Veronica, lebitso lena ha ya eba lebitso la hae, ha se lebitso leo a tswetsweng ka lona. Le ka letsatsi lena ha re tsebe lebitso la hae, empa seo re se tsebang ke ha bangodi ba re ke Veronica. Pele re tadima lebitso lena Veronica e leng molaetsa wa rona, ntumelle ke re ho wena ho ya ka thuto ya Bebele, Mareka o re tsebisa ka ketsahalo ya mohlolo e ne e etsahala ka Sabata ha mosadi a tla a kobehile, mme Jesu a ruta sinagogeng, a botswa ka tsa dithuto tsa Moshe le ba profeta, ba ipotsa hore ha sa kena sekolo ditaba tsena o di nka kae, mme moya o mo hlalosetsang na ha se wa bodimona na. Ya re Jesu a sa ruta jwalo, ha kena mosadi ya kobehile, a kena lebaleng la sinagoge, Jesu a tla ho yena, mme a mo ama, a khumama, a inama le yena, hobane a na kobehile. Ya re ha a ema le yena, ya re ha eme le yena, mosadi a fola hang. Ya ba nyewe ya hore o fodisitse ka Sabata. Ha re tsebe moo mosadi enwa a ile a fella teng, empa bangodi ba batla ho dumellana hore mosadi enwa ke yena yo ka letsatsi lena ho thweng ke Veronica. Ntumelle ke re ho wena
re tseleng ya Via Dolorosa, mme ka lebaka leo Veronica ke yena ya phumulang madi sefahlegong sa hae. Ana Jesu ka nako yena o peteditswe ke banna ba masole, ke banna ba dinatla ba mo kgothometsang. Mosadi enwa a phunyeletsa hara bona ka lesela la hae le lesweu, a phumula sefahlego sa hae. Lesela la hae le sala le tshwere sefahlego sa hae, a ba bua mantswe ana, ka nnete ke yena. O ya ka tlhakisetso ya Selatine, o na bua leleme la Selatine, a re this is the true reflection. Yenwa ke yena. This is the true ya leng teng e leng yena yo ke mo tsebang. Polelo yena e bolela hore e ka ona sa yelellwe oba Kriste ke yena, empa lesela la le tshwereng le a mo netefaletsa hore ka nnete ke yena. Mme o na bua leleme la Selatine pela Maroma, leleme la Selatine pela Bajuda. Ba be ba re utlwang mosadi enwa o re ke Veronica, athe a ba tsebe o na bua mantswe a reng Vera Anoia, e leng lentswe le hlalosang nnete ke yena. Veronica o na tiisa ketsahalo ya station sa pele mane Gabata, ha monna Pilato a qeta ho hlapa matsoho. E ne se tumelo ya Sejuda kapa Seroma hore Gabata jwalo ka lejwe la letlapa la kahlulo, hore moahlodi ha hlola nyewe a ba ema ka maoto. Empa dumella kere ha hlola ya Jesu, maikutlo a mosita, boemo ba mosita, a ema ka maoto. Ketsahalo yena ya ho ema ka maoto ya hlalosa hore ke yena wa mathomo, ke yena wa ho qetela, ke Alpha le Omega, mokadi le mopheti. Monna enwa a ema ka maoto, a na sa tshwaneleha a roba molao. O ema ka maoto ha ho roba molao ho wa o entseng, o tlisitse hore ya setulong sa borena ke Jesu. Tulo sefe le sefe se laolwa ke yena, mme ha ema ka maoto o botsa potso, ke le nehele mang? Ha e le Barabase wa leshodu, wa mmolai, wa sekebekwa, ke le nehele mang? Bangodi ba re, Bajuda ba lla ba re nehele Kriste, ke moetsajibe ye moholo. Athe ha ba tsebe ba etsa ketso ya pholoso ho Barabase, hobane Jesu ha tlela ho timetsa, empa o tlile ho neha bophelo. Mmolai le leshodu la lokollwa, ha re tsebe moo le felletseng, empa bangwadi ba bang ba rila ba bishopo ya ditaba tsa pholoso, hobane o kila pina mmina thoko wa Sethosa ya reng ke ne ke lokollwe ditlamong, ke ne ke lokollwe maemong, ke a phang ya renang ha mmoho le moya wa Modimo ya phelang ka Jesu Kriste. Mme ka baka leo ka ba mopholohi, ngwana wa Sione. Ntumella ke re wena ngwaneso ya ratehang ke Veronica ya reng ke yena ya tlhamollang ba ditlamong tsa diketseletso, ya tlhamollang ba ditlamong tsa mesebetsi ya bona. Ke yena ya reng ha re dumela ho yena, le ha shwele re tla phela ka yena. Le ha re shwele tumelong, le ha re shwele nameng, ka yena
ditlhapi tse kgolo tse 30 ya reng na re a se dula mmeleng ga ba se hula se tswa le nama se tsholla madi gore moetadibe le a ka baleya a fellwa ke madi a timella tseleng ke ena ya re la le maqeba a tshwara sefapano bakeng sa ka le wena le qebeng la hae ha dula sefapano thupa e hlabang hloohong ya hae a rweswa meutlwa e tshollang madi leqeba la leihlo la hae ke la lekala thupa e mo kgohlileng o shebile ka leihlo le le leng ha tswa ka monyako wa dinku e ke ena ya leihlo le leng ke ena ya setsweng ke basadi ba Jerusalema ba mollela ha re tile a re senteleleng itileleng le lona le bona ba lona hobane tsena ke ditlhoriso tse setseng le lona ke ena ya wang ke tsone ke ena ya wang karo leetlo makgetlo a mararo ba ntse ba moraga ba mo emisa ha wa jwalo o wa bakeng sa mme ya lahlweng ke molekane ha wa jwalo o wa bakeng sa motho ya jeletsweng ntlo le dikoloi ha wa jwalo o wa bakeng sa ngwana ya bitilweng ya hlekefeditsweng bakeng sa motse kapa lelapa la boletsweng ngwana ya rekisitsweng diphatse tsa mmele ha wa jwalo Jesu Kriste o ema le mahloko a rona o tla golgota o maqeba o emetswe moramotlo Veronica bare ke ena ya itse o simori wa Sirene tsamaya mo ke hatileng teng o tlo latele empa o sile sebaka o bona reka ha e tloa e sialwa sebaka ha e atlamelwe ha e o si a re o simori wa Sirene se fapano ha o se dere se ska sa o sita ngwaneso o bona Kriste jolo ka badumedi ba jereng difapano ka melomo fela empa ha ba tjena ditshebeletsong ha ba na lerato ha ba tjena mahaeng ba lwana ha o monate malapeng ka nako ya corona Jesu re ha re jara sefapano sa hae re tle re molatele o bane sefapano sa hae ke pilisi ya rona ke pheko ya rona nakonyana mahlomola boima le bothata Kriste Jesu ke ena wa maobane ke ena wa kajeno ke ena wa hosane ngwana soa ratang tumella kere wena ke ena ya o renga o khumama o mo bolella tsa o kgathatsa tsa lefatshe o mo bolella le konutung le ena o tla tjhabisa ganya le fifing ke ena le nakong ena le motsotsong ona le pasekenyena e se le siyo ka hare o ditshebeletso tsa rona e santsane le ena ke ena paseka mme ke re wena jara sefapano sa hao o mo sale morao e santsane le ena e tla dula le ena o boloke tseleng ya sefapano o baballe o sireletsa ke ena nnete ha ho sa tla le mong ke ena fela monga bophelo o bana mo pesa le me o itse le fatshe ke la Jehova le tsohle tso ho lona le ba ileng ho lona ke ena ya renang ya busang ha mmoho le moya wa hae o halalelang mme ka yena re rapella government ya rona dikereke tsa rona badumedi re rapella bohle ba reng Jesu ke morena mophulusi wa rona mo
kereke ha ena pheko, kereke ha ena pholoso. Jesu ke yena mopholosi wa bohle, o boloke, o sireletse le lelapa la hao ka Kriste Morena jwale le mehleng kaofela. Amen. Ha re rapele ngwaneso, Modimo re a leboha, le santsane le wena, le tla dula le wena, hlola le rona, motse wa rona Afrika Borwa, Modimo ya matla le mafatshe. O Jehovah, we know now we are Christ healing Africa for the healing of nations. Ke lona fela lefatshe la metseng mefuta yohle ya batho. Morena le Modimo hahate, mme Jehova re hlaelwa ke kotsi, re hlaelwa ke boima. Ke sa boikgomoso, ke sa Morena le Modimo, o nyatsa lo tadimela batho fatshe, hobane ke wena ya leng setulong sa borena. Hlonolofatsa molaetsa ona ka Kriste Morena. Amen. Mme jwale re amohele mohau wa Morena rona Jesu Kriste ra tola Modimo Ntate. Kopano le matshisomo ya go halelela di be le rona bohle ka Kriste Morena. Amen. Letsatsi la Good Friday, letsatsi la Labohlano,